우리 외국에서 온 렘넌트와 모든 렘넌트들 또 중직자들은 하나님의 능력 무엇인지 알아야 되겠습니다. Todos los remanentes que vienen del extranjero y todos los remanentes deben de verdad de conocer cuál es el poder de Dios. 어릴 때 렘넌트 때 이 말씀이 들어가면요 세계를 변화시켰어요. Si en el periodo de remanentes ellos reciben la palabra de Dios, llegan a transformar el mundo. 여러분 아시다시피 요셉이 어릴 때 이 하나님의 말씀을 담았어요. Vemos que cuando José era niño, él puso la palabra de Dios dentro de él. 그래서 이 하나님의 말씀 담았는데 이 말씀의 능력이 온 세계로 나타나요. Él puso la palabra de Dios dentro de él y esa palabra fue expandida por todo el mundo entero. 그래서 우리가 렘넌트 데이를 하는 겁니다. Por eso es que hacemos la Conferencia Mundial de Remanentes. 정신이 이상해져서 사람을 많이 죽인 사람이 있어요. Hay personas que se han vuelto extrañas mentalmente y han matado a muchas personas. 그 원한 언제 들어갔냐? 어릴 때 들어가. Y cuando entra dentro de ellos eso, entra cuando son jóvenes. 어릴 때 들어가. Esa herida entra cuando son niños. 나중에는 본인이 못 이길 정도로 문제가. Y luego llega un problema el cual no pueden superar ellos ya. 반대로 요셉에게 어릴 때 언약이 들어가니까 전 세계를 살리게 됐어요. Y podemos ver que finalmente José llega a salvar al mundo. 어릴 때 모세에게 언약이 들어간 거예요. Podemos ver que en Moisés también, cuando él era niño, entró el pacto. 언약이 들어가니까 여러분 아시다시피 전 세계를 살리게 된 거죠. Entró el pacto y, como saben bien, llegó a salvar el mundo entero con esto. 그래서 렘넌트 대를 하고 또 여러분들이 말씀을 이렇게 보는 겁니다. Y por eso es que ustedes y nosotros tenemos que ver la palabra de Dios de esta manera. 특히 시편 78편 70절 72절에도 다윗이 어릴 때 말씀 들어갔어요. Especialmente Salmos 78, 70 al 72, cuando David era joven, la palabra de Dios entró dentro de él. 도대체 이 말씀은 뭐냐? Pero, ¿qué quiere decir esto en la palabra de Dios? 요한복음 1장 1절에 14절에 말씀이 곧 하나님이시다. Hechos, Juan 1, 1 al 14, podemos ver que dice que el verbo es Dios. 하나님이 말씀으로 창조하시고요. Dios está creándolo todo con la palabra aquí. 심지어 그리스도 오신 걸 보고 말씀이 육신이 돼요. E incluso cuando vino Cristo dijo, el verbo se hizo carne. 전도서에는 계속 이미 나와요. En el libro de Eclesiastés también aparece esto continuamente. 하나님의 말씀은 잘 박힌 못과 같다. Que la palabra de Dios es como un clavo bien clavado. 이사야서에는 이 잘 박힌 못에 이스라엘의 모든 영광이 걸리리라. Y en el libro de Isaías dice que toda la gloria de Israel estará como encima de ese clavo bien clavado. 우리가 이게 못을 보면 가방도 걸고 수건도 걸고 이렇게 하잖아요. Si ponemos un clavo bien clavado, pues encima se puede poner un bolso, se puede poner una toalla. 하나님의 말씀은 하나님 자신일 뿐만 아니라 이스라엘의 모든 영광이 걸릴 것이다. Y dice que ese clavo bien clavado no solamente es para resplandecer la gloria de Dios, sino también para la gloria del pueblo de Dios. 이 축복을 가지고 렘넌트들은 가야 됩니다. Y los remanentes tienen que ir con estas bendiciones hacia adelante. 예. 근데 지금 오늘은 아브라함 얘기가 조금 나오죠. Y en el día de hoy podemos ver que habla un poco acerca de Abraham. 이 아브라함이 처음에는 하나님 말씀을 못 믿은 거예요. Vemos que Abraham en un principio no creía en la palabra de Dios. 심지어 창세기 18장 12절에는 웃었다고 그랬어요. Incluso en Génesis 18, 12 dice que se rió de eso. 네게 아들 주겠다니까 웃었어요. Al decirle que le daría un hijo, él se rió. 그 말이 안 된단 말이에요. No tiene lógica, pensaba. 심지어 아브라함의 아내 사라도 웃었어요.
E incluso la esposa de Abraham, Sara, también se rió de 왜 eso. 이런 경우 많습니다. Hay muchas ocasiones que nos pasa esto. 그런데 어느 날 Y sin embargo, un día, 여러분 아시다시피 약속한 대로 이삭이 태어난 겁니다. y conforme había sido prometido, Isaac nace. 그래서 우리는 하나님의 말씀을 우리 생각으로는 믿을 수가 없는데 하나님 말씀 믿을 때 능력으로 역사하신다. Por eso, con nuestro pensamiento es difícil que creamos en la palabra de Dios, pero si creemos en la palabra de Dios, vamos a ver cómo el poder de Dios se revela. 이번에 꼭 이 체험을 해야 됩니다. Esta vez deben de sí o sí experimentar esto. 뭘 가져가야 되느냐? ¿Qué es lo que deben de llevarse con ustedes? No es nada difícil tampoco. 언약을 가지고 가라. Llévense el pacto. 딴 거 들을 필요 없어요. 언약 가지고 가라. No hace falta escuchar otras cosas. Llévense el pacto. 싹 렘넌트 7명이다 그랬어. Porque todos los 7 remanentes también fueron así. 여기 우리 어른들은요. 렘넌트들에게 언약을 전달해라. Quiere decir que tienen que transmitir el pacto a los remanentes. 그리고 여러분 자신도 이 말씀의 능력을 체험하게 됩니다. Y podrán experimentar el poder de la palabra así. 왜 그렇습니까? ¿Por qué es eso? 이 힘을 얻으면 모든 문제 해결됩니다. Porque si obtienen este poder, todos los problemas van a ser solucionados. 그렇죠? ¿Es así o no? 하나님의 능력 얻으니까 문제가 해결되기 시작합니다. Como obtienen el poder de Dios, todos los problemas comienzan a ser solucionados. 처음부터 약속했어요. Desde el principio lo prometió. 이걸 안 믿은 거예요. Y no creían en esto. 너로 말미암아 열방이 복을 받게 될 것이다. Por ti serán bendecidas todas las naciones de la 내가 tierra. 너와 함께하겠다. Yo estaré junto contigo. 계속 얘기했는데 아브라함이 안 믿었어요. Continuamente lo dijo y sin embargo Abraham no creía en eso. 그러던 어느 날 단을 쌓기 시작했어요. Sin embargo, un día comenzó a edificar ese altar. 그런데도 아들이 태어날 것이라고는 안 믿었어요. Pero aún así no creía en que su hijo podría nacer. 심지어 사라도 아브라함도 웃었다니까요. Incluso Sara y Abraham se rieron de eso. 그래서 하나님이 내게 능치 못할 일이 있겠느냐 그랬어요. Y Dios dijo, ¿habrá algo lo cual yo no pueda hacer? 오늘 여러분 다른 거 다 붙잡을 필요 없어요. 하나님의 말씀을 믿으라. En el día de hoy no tienen que tomar otras cosas. Crean en la palabra de 야, Dios. 사람의 말도 듣는데 하나님의 말씀은 창조의 능력이 있습니다. ¿Por qué? Porque escuchan incluso las palabras de las personas. Sin embargo, la palabra de Dios tiene el poder de la creación. 그래서 특히 어릴 때 붙잡으면 완전히 역사를 나요. Por eso, especialmente si lo toman cuando son niños, se levantarán grandes obras. 성경은 약속된 것이 싹 다 성취됐습니다. Todo lo que está prometido en la Biblia se ha cumplido. 한 개만 성취 안 됐어요. Solamente hay una cosa que aún no se ha cumplido, 뭡니까? que es 재림주로 오실 것이다. que vendrá como el Señor de la 그건 segunda 남아 있는 venida. 거기 때문에 아직 성취돼. 그 외에는 다 성취됐어요. Eso queda por cumplirse, lo demás se ha cumplido todo ya. 뭐 각 나라에 대한 예언 그대로 다 성취됐어요. Y todas las profecías de diferentes naciones también se han cumplido. 모든 문제. Es la solución de todos los problemas. 두 번째로 기억해야 됩니다. Es lo segundo que deben de recordar. 여러분이 이 언약을 붙잡고 그릇 준비하면 담기게 되는 겁니다. Si ustedes toman este pacto y preparan el recipiente, van a poder poner todo eso 그래서 dentro de ese 아브라함 recipiente después. 나오는 성경 구절들은 여러분 찾아보세요. 전부 그릇을 준비시. Pues que en los pasajes bíblicos que están aquí vemos que es todo lo concerniente a Abraham. 모리아산을 데리고 갑니다. 뭡니까? 그릇을 준비시키. Se lo lleva al monte de Moriah. ¿Qué quiere decir esto? Es para preparar el recipiente. 반드시 여기 있습니다. Y ciertamente eso existe así. 하나님의 시간표다. Es el horario de Dios. 그래서 이 세계를 항상 믿으셔야 돼요. Por eso esto es algo que siempre deben de creer en ello. 우리 어른들, 특히 장로님들, 우리 중위자분들은 여러분에게 주신 하나님의 언약이 뭘까를 질문해야 돼요. Los adultos, los remanentes que están aquí también deben de preguntarse qué es
de verdad lo que Dios desea. 꼭 하셔야 됩니다. Deben de preguntar esto sí o sí sin 하나로 falta. 인생 바뀝니다. Con esta única cosa cambia la vida entera. 여러분 남은 인생 바뀌는데 이 능력을 체험해요. El resto de vida que les quede en adelante cambia. Por eso deben de hacerse esta pregunta sin falta. 저 우리 오세아니아에서 지도자들도 많이 오셨어요. También han venido muchos dirigentes desde Oceanía. 하나님이 내게 주신 언약이 뭔가 잡으시- Tienen que tomar cuál es el pacto que Dios me da a mí personalmente. 성취됩니다. Y esto se cumple. 저는 청년 때 잡은 언약이 올바른 복음, 올바른 전도다. Cuando yo era joven adulto, tomé un pacto que es restaurar el verdadero evangelio y el verdadero 그 evangelismo. 말은 틀린 복음 가지고 있으면 전도 안 돼요. Por el contrario, esto quiere decir que si tenemos un evangelio incorrecto, el evangelismo no funciona. Yo descubrí eso. 복음을 지금 잘못 알고 있으면 전도 안 돼요. Si conocemos el evangelio incorrectamente, no va a funcionar el evangelismo. 선교도 안 돼. Las misiones tampoco funcionan. 말씀도 틀리게 붙잡게 돼. Y tomamos la palabra incorrectamente. 그러면 어떻게 됩니까? Entonces, ¿qué pasará? 정확한 복음이 하나님 말씀 속에 있어요. Vemos que el evangelio está dentro de la palabra de Dios. 전도가 뭔지 깨닫게 돼요. Entonces podremos así descubrir qué es el evangelismo. 미안스럽습니다만은 그때부터 응답이 오고. Perdón por decirlo, pero sin embargo, desde ese momento vienen las respuestas. 저는 그 이전에는요. 기도 응답이 안 되는. Antes de ese momento yo no tenía respuestas a las oraciones. 그래서 기도하면 응답 안 되는 줄 알았어. Y pensaba que al orar no venían respuestas. 그래, 아니 기도도 안 했지만 응답 안 되니까 Y por supuesto que no oraba, pues porque no venían respuestas. 언약 잡고부터 Tienen que tomar el pacto y orar. 어느 날 Y un día 제 마음에 탁 와닿는 언약이 잡혔어요. vino un pacto que lo tomé en mi corazón firmemente. 목사는 다른 거는 몰라도 복음을 정확하게 전해야 된다. Los pastores no sé otras cosas, pero sin embargo deben de predicar el evangelio correctamente. 전도가 뭔지 알고 교인들이 살도록 만들어야 된다. Hay que conocer qué es el evangelismo correctamente y ayudar a que los creyentes disfruten de eso. 선교가 뭔지 알고 세계 재앙을 막아야 된다. Hay que conocer qué son las misiones correctamente y así bloquear los desastres del mundo entero. 딱 이 언약 잡았어요. Yo tomé este pacto. 그래서 잡고 가셔야 돼요. Por eso deben de tomarlo. 한국에 있는 모든 사명자들은요. 남은 내 생에 하나님 주신 언약이 뭐냐 하는 성경 말씀을 확실히 붙잡아요. Y los obreros del extranjero que están aquí en Corea tienen que ver cuál es el plan de Dios y tomarlo de manera firme. 창세기 18장 17절에 하나님이 이렇게 말씀하셨습니다. En Génesis 18, 17 Dios dice esto. 내가 할 일을 너에게 먼저 알리지 않겠냐 했어요. ¿No te mostraré primeramente a ti lo que yo voy a hacer? 하나님이 말씀을 먼저 주고 성취시키는 겁니다. Dios da primeramente su palabra y luego la cumple. 자, 어려운 거 아니죠? Esto no es algo difícil, 언약을 ¿verdad? 정확하게 잡아라. Tomen el pacto correctamente. 한나처럼 자기 언약 잡으려고 하지 말고 하나님의 언약 잡아라. Como Ana, no traten de tomar su propio pacto personal, tomen el pacto de Dios. 됐죠? ¿Es así o no? 요셉의 형들처럼 밥 먹는 언약 잡지 말고 요셉처럼 세계복음 언약을 잡아라. Como los hermanos de José, no tomen un pacto para solamente comer bien, tomen el pacto como José hizo para hacer la evangelización del mundo. 그래서 옛날에 한나가 기도한 건 기도 아닙니다. Por eso, lo que Ana oraba anteriormente, eso no era oración, 원한 얘기예요, 원한. era lo que ella deseaba. 어느 날 기도하게 된 겁니다. Un día, sin embargo, oró correctamente, 언약 잡게 된 겁니다. tomó el pacto 그 역사를 나요. y se levantan las obras. 그래서 언약 속에 있으라. Por eso estén dentro del pacto. 그러면 비전이 보입니다. Y entonces verán la ¿Correcto? visión. ¿Es así o no? 비전이 보여야 올바른 꿈을 꿀 수 있어요. Deben de poder ver la visión para tener los sueños correctos. 이때부터 중요한 게 나와. Y desde este momento algo importante aparecerá. 불신자들은 몰라요.
Los no creyentes no conocen esto. 하나님의 형상이 심어져. Se siembra en ellos la imagen de Dios. 중요합니다. Es importante. 이때부터 세계 살리는 실제적인 작품이 나옵니다. Y desde este momento aparecen obras maestras reales para poder salvar el mundo con ello. 이게 나온단 말이에요. Aparece ya cómo poner en práctica la obra maestra. 만들 실제적인 게 나와요. Es algo que poner en práctica para hacer esas obras maestras. 꼭 가져가셔야 됩니다. Deben de llevarse esto sin falta. 헛고생하지 마시고 꼭 가지고 가셔야 돼요. No sufran en vano, sino deben de llevar esto. Deben de buscarlo sí o sí sin falta. 아시겠죠? ¿Lo entienden bien o no? 전혀 어렵지 않습니다. No es difícil para nada. 나는 우리 부모님들 고생하는 거 봤어요. Yo vi cómo mis padres sufrieron. 왜냐? ¿Por qué? 중요한 걸 안 잡으셨기 때문에. Porque ellos no tomaron lo que era importante. 당연히 고생해요. Obviamente tenían que sufrir. 어릴 때부터 나는 교회 다녔습니다. Yo desde niño fui a la iglesia 응답 못 받을 것만 하고 있어요. y solamente estábamos haciendo cosas con las que no podíamos recibir respuestas. 진짜 중요한 거는 생각하지 않습니다. No pensábamos en lo verdaderamente importante. 당연히 못 받지. Y obviamente no se recibe. 응답 받아야 돼요. Hay que recibir las respuestas. ¿Es así o no? 왜냐? 응답하겠다고 약속하셨기 때문에. ¿Por qué? Porque nos prometió que respondería. Las razones, 세계 복음화해야 되니까. porque tenemos que hacer la evangelización del mundo. 흑암 재앙을 막아야 되니까. Porque hay que bloquear los desastres y 여러분 la 한 oscuridad. 명이 여러분 나라 살려야 되니까. Porque uno de ustedes debe de salvar a su propia nación. 어쭈 그래 그꿈 같은 얘기입니까? 아닙니다. Esto es algo como un sueño. No, no lo es. 이번 WRC에는 굉장한 역사들이 시작될 겁니다. Este año en la Conferencia Mundial de Remanentes comenzarán grandes obras. 오늘부터 고민하세요. Desde el día de hoy, preocúpense por 모든 esto. 분들이 Todos los que estamos aquí. 나에게 하나님이 주시는 정확한 언약은 뭐냐? ¿Cuál es el pacto concreto que Dios me da a mí? 그거면 됩니다. Con eso es suficiente. 그렇죠? ¿Es así o no? 아무리 훌륭해도 아브라함이 틀린 언약 잡고 있으니까 안 되는 거예요. Por más que fuera de renombre, pues como Abraham tomaba un pacto incorrecto, no funcionaba. 오히려 나이가 많아졌는데 언약을 정확하게 잡았다. Por el contrario, aunque tenía ya una edad muy avanzada, ahí tomó el pacto concretamente. Ya. 역사에 났습니다. Se levantaron las obras. 오늘 종일 그 질문하세요. En el día de hoy, durante todo el día, pregúntense esto. 아시겠죠? ¿Lo entienden bien o no? 이번 렘넌트 때 나는 어떤 언약을 가지고 갈 거냐? ¿Cuál es el pacto que yo debo de llevar conmigo a través de esta conferencia mundial de remanentes? 정확하게 잡아야 돼요. Deben de tomarlo 성경 correctamente, 구절까지. hasta los pasajes bíblicos. 어릴 때 아브라함 링컨은 정확한 언약을 잡았습니다. Abraham Lincoln, cuando era niño, él tomó el pacto correctamente. 노예를 해방시켜야 된다. Hay que liberar a los esclavos. 저 흑인들 해방시켜야 된다. Hay que liberar al pueblo negro. 우리 똑같은 사람이다. Somos todas personas iguales. 언약 잡았어. Y tomó el pacto. 그냥 잡은 게 아니고 성경 구절까지 잡았어. No tomó el pacto sin más, sino tomó también el pasaje bíblico correspondiente. 뭡니까? ¿Qué es? 갈라디아 3장 28절. Galatas 3:28. 나중에요. 세계 변화하는 걸로 성취됐어. Y después se transformó para poder cambiar el mundo entero. 오늘부터 질문하세요. Desde el día de hoy, pregúntense esto. 여러분 남은 생에 하나님 것에 가장 가치 있는 것을 남겨두실 겁니다. Y en el resto de vida que les queda, Dios ha dejado lo más importante para que lo lleven a cabo. 기도하겠습니다. oremos. 하나님 감사합니다. Dios, te damos las gracias. 오늘 종일 은혜 받게 하십니다. Que en el día de hoy podamos recibir gracia durante todo el día. 오늘 종일 질문하는 날이 되게 Que 해주세요. hoy durante todo el día podamos hacernos estas preguntas. 정확한 언약을 잡는 시작이 되게 해 Que sea el 주옵소서. comienzo donde podamos tomar el pacto concretamente. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre de Jesucristo. 아멘. Amén.